शान्तिः शान्तिः हरि ओम्। रविंद्र नारायण सामाजिक आंखों पर लगाए, अंदर ही अंदर आंखों को खोल बंद करो पूरे बॉडी में। वेलकम, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। यस, चलो रेडी, जय श्री कृष्णा। चलो स्टेन्डिंग में थोड़ी वार योगिक जोगिंग करी लईए। यस, 1 મિનિટ યોગિક જોગિંગ। લાઇટ ની જરૂર છે તમને? દેખાય છે બધું બરાબર? ઓકે છે, હા ક્લિયર દેખાય છે ઓબ્ઝર્વેશન માટે। યસ, પણ લાઇટ કરી તો ના 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 નેચરલી બરાબર છે। યસ, યસ, ખૂબ સરસ, ગુડ। आफ्टर यस, लेग अप एंड डाउन, पग ऊपर नीचे, स्टैंडिंग में अप एंड डाउन, 1 2 1 2 1। सरस, रिलैक्स आफ्टर रेस्ट, 1 मिनट, बैक साइड रिलैक्स। एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, स्पाइन एकदम स्ट्रेट। यस, सरस, गुड। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बराबर नेक ने स्ट्रेचिंग आपो तो स्पाइन एकदम स्ट्रेट एंड ब्लड सर्क्युलेशन ब्रेन सुधी पहुंचे सारी रीते। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इन, ब्रीथ आउट। यस, डन, खूब सरस। बैक साइड रेस्ट, 1 मिनट, रिलैक्स एंड बन्ने साइड्स हाफ सर्कल, 1 मिनट। डन, खूब सरस। ओके, बन्ने पग वच्चे स्पेस, 1 मिनट, रिलैक्स, 1 फीट। यस, गुड। एंड बन्ने हैंड स्ट्रेट, मुद्रा। यस, आ रीते थम्स अप, हैंड मुद्रा, थम्स मुद्रा। ये एंड ब्रीथिंग के साथ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन,